با دقت گوش کنید برادران. سلام علیکم. نام من قربان علی، نام شرکت خوجان ترانسرویس گپ میزنم. کدوم را سلام شاله گرفته بودیم نگرفته بودیم یا که اگه گپ زیادی زده باشیم در کسا بخشش زیاد میپرسیم برادران. اومدین اتوبوس با چشم خودتون دیدین در کدام حالت قرار داره که گیجویش که مخکولتون نشیده باشه یگان کمبودیو باشه اولا بخشش میپرسیم. اینم شرکت خوجان ترانسرویس. بعد دوم میتونین که آزاد گپ زنین یگان کمبودیو باشه تو که ریسوی آینده دا ما هم برسونیم با کلونو دا که برطرف کنن. یگان کمبودیو بود یگان ناراضگی ها هسته بچو. یک دقیقه سوال تین من میبیم پیشتون گپ زنیم. اتوبوسه که عین ها شما ششتگین همین اتوبوس تا خوجان روی ابریشم میروه شما را مستجداد میکنن. اتوبوس ایشن اکسپرس میبیوین شما را میگیرن به همون چیپتایی که ای همین جا یعنی کاتل که خریداری کردگین نفرایی که دوشنبه پولی سومی یعنی چیپتای دوشنبه را دادگین شما را میگیرن تا دوشنبه را автовокзал میبرن. راه دا ماینوشی نشوا التماس اینجا برادرای هستن که یعنی ای سبب شرایط نداشتنشون اولا همه ما و شما بعضی خواستن که راه دا تماشا کنن بدن بچهای زنگ زدن که ما میخوایم راه دا سیر سیاحت کنیم ببینیم. بعضی هستن که ای سبب شرایط نداشتن با اتوبوس سفر میکنن. بعضی هستن که مثال اویلوهاشون قطعا یگان کس ای خشیشه چی نمیخواست با اتوبوس برای هم خواست. بعضی هستن اکسکورسیون نی سفر میکنن. بعضی هستن که در حقیقت ای سبب شرایط نداشتن سفر میکنن با اتوبوس. با همین خاطر التماس تا تاجیکستان تا پیش زن فرزنده تا پدر مادراتون ماینوشی نکنی. اتوبوس این مشکلات خودش داره سبب تکنیکیش میشه و حاجت خانه بسیارتر استانفکای مخصوصی هسته که مثل اتوبوس شما میفروین زفترک عبید اوژینتون میکنین و کاجد 20 minut پس نمیسته. با همین خاطر کی جایی ده که من کار شما اشتیاق دارین ندارین بفروین یا با دوای تازه گیرین حاجت خانه رفتین بیوین که تو که کاجد 20 minut پس اتوبوس ممکن نیست من کردن. استانفکای مخصوصه که من نکرد جریمهش میکنن. و نفرایی که بین زیاد سوالو میشوه که داکومنت ما بسیاری را میفهمونیم که آدمای بی داکومنتین همیشه همه میخواه که با وطن برگرده. بسیاری می نویسن که بی داکومنت را نگیرین چیکار میکنن. بی داکومنت را هم آدمان میبیوین کار میکنن. خیلی بعضی شرایط ندارن که داکومنت کنن پرسروچ نمیشوه. به همین خاطر ما همه وقت میگیم که باز راشه نارودی نگیرین یا اینکه 3000 تا 5000 راه در از خود میشوه. برازگی اومدن 3000 را ایش ما کس دا نمیسپورین. یگان کس باوری دارم که کس دا سوم سپردگی نیست برای داکومنت. همه فقط شفیاره که شما را میبره قطعی تونای دبر تونای تونیست گذرونده میتینش 3000 میگذرونه نتونیست یگان سوم یگان کس نمیتین. خودتون هم که گپ زده بتونین میتونین که خودتون گپ زنین معامله کنین گذارین. گراجدین نفرایی که دو شهروندیان هم شهروند تاجیکستان و هم شهروند روسیه نمیتونن با وطن سفر کنن با زاگرام پاسپورت تاجیکی. اتوبوسا دا آزاد میتونن سفر کنین. نفرای دو شهروندی یار دوست و رفیق باشه این یک سیستمه که یعنی سومکورکنی میشوه. شهروندا را گردنا تو زاگرام پاسپورت راسیس که نداشته باشی سمالیات خیلی پرواز کردن نمیتونی. در حقیقت هستن بچه‌ها را بسیاریاش گردوندن نو بسیاریاش هم پرواز کردن رفتن با سمالیات هم نو اکثریتش گردوندن ای سببی زاگرام پاسپورت راسیسی که بگیرن اینم مثال یک راهی سومکورکنی است. با همین خاطر اتوبوس دا این اول مشکلش دگی نیست. خوب با زاگرام پاسپورت تاجیکی سفر میکنی خوب با راسیسکی فقط کدومایی که اشترافای پرسروچ ندارن میگردونن. ای حوز خبردارتون کنم در گرانیچا وقتی که گرانیچا را شما برآمدنی میشین گرانیچا روسیه را اشترافای پرسروچنی داشته باشین سود رفتگی باشه در همون حالت شما را میگردونن یگان کس شما دا جواب گفتن نمیتونه. پچاتای فرشیوی کدومایی که پچاتای قزاقستان زدگی در گرانیچا قزاقستان سر هر یک پچات ای 500 تا 1000 روبل شما را هر یک پچاتی که فرشیوی زدگین میگیرن. کدوم کافه ها که من میکنه اتوبوس بفروین تازه آزاده طلپه مثال
бисёртар талпа додувой накунен, якдигарро дастгирӣ кунен, диден ки духтаракҳои ёш қатъи шавҳарашонанд. Ба ҳамин хотир халал нарасонен. Эҳтиромона хоҳиш мекунем ки ҳамун бародаро боварӣ кардан мебиёянд, ҳамаи мо шумо тоҷикем. Аввалан майнушӣ накунем, барое ки бисёриё ай ҳамин границаи Россия мебироянд, уже Қазоқистонда чӣ майнушия сар мекунанд. Барое ки дигар Қазоқистонда документ намепирсанд, шумо давлати худтон сафар кардасед, озод мешин. Фақат шубҳаш ҳамин Россия дай нафарои бедокумент тарс ваҳм даҳанд ки ана ман мекунам ҷуда проверка мешавад бам худо ай қазоқ нанӯшен амуа сабр кунен то Тоҷикистона соқ саломат рафтен расиден ва дар ватан чӣ коро мекунен бикунен озоден. халал нарасонен якдигарда. Ягон камбудиё ай тарафи мо шида боша, ай тарафи калоно шида боша. Эҳтиромона хоҳиш мекунем шуморо ҳам бубахшен, мо ҳам аз шумо бахшиш мепирсем. Баъд иҷа ҳастанд додаракҳое ки несовершеннилетанд. Мо мисол дар ҳамиҷа барои отчёт спориданмон гап мезанем падароро ки вақте ки фарзандои несовершеннилета равон мекунен, раҳда проверкаҳо мешавад. Вақте ки гардондан мо ҷавоб наметем. Аввалан иҷозат нестай равон карданда мо бисёртар гап мезананд ки илтимос агар ягон мушкилӣ бошид мо худмон ҷавоб мегем. Ба ҳамин хотир мисол шумо калоно ки ҳастен нигоҳ кунед. ҷавоное ки якум бор сафар мекунанд. Бисёриё буданд бародарое ки усолам сафар карда буданд ба ширкати Хуҷандтранссервис медонанд. Границаҳода очират местен, барои таможни контрол гузаштан, багажотона фақат Узбекистонда лента мегзаронен. хубтараш ҳамун нафароеро нигоҳ кунен ки уже автобус қати сафар кардагӣ рафтагӣ омадагианд. нархи чипта кадмое ки Хуҷанд гирифтагӣ буд 9000 ай 9000 ягон кас да зиёд сум спорда будем. Не нархи касара ҳама спордаги 9000 рубл. нафарое ки душанбе сафар кардаги нархи чипта 10000 рубл буд. Ягон кас 11000 12000 ягон кас да спордаги ҳама 10000 гирифтаги нархи каса. Ягон саволо ҳаст? Нашавад Тоҷикистон равем ки номи шумо? Номи ман Зиёиддин. Зиёиддин шумо куҷо Тоҷикистон? Шайрна. Душанбе билет гирифтаги? О ака. Нашавад ки унҷо Хуҷанд равем ака ки буген намебарем то Душанбе. Бо вақт чӣ кор? Ягон борам хеле ҳолато даво хӯрда не дар ака. ширкати Хуҷандтранссервис. Якум бор айда автобус. Якум бор сафар мекунад автобус қати? خیلی پرابلم نیست. نام شما که؟ نام من محمد. نمی‌کنی سرو با ایرگر مرا مثلا سوار کرد 3 ماه پیش. представитель Хуҷандтранссервис шумо ро ай Тоҷикистон равон карда ба ایرگر ها مقصد ягон мушкилош бир раҳда. ягон майдад мақсад мушкили набуд. худо ра шукр айсоб чизе ҳаст ҳамон шабу гуфт мақсад айсоб инами кудаки майда буд я 5 дона айсоб я мо кам тарак буд мақсад мазо шонгире фуромадем камо о айсоб инами кудаки майда дига хелиш ягон так меган ки дар ҳақиқат меган ки ай Тоҷикистон бисёртар мардуми худро фуреб мекунанд мебиёранд Узбекистон ай Узбекистон пересед ки Қазоқистон ба Қазоқистон Россия ҳам хеле ҳолато буд ягон майда мо ами регар шиштем як автобус региони 80 буд яъне ай Тоҷикистон шумо суро представители ширкати Хуҷандтранссервис сафар кардем ҳамин бародаре ки шумо дидестед айни ҳол мана камера кардестед шинонд мақсад мо то инами метро катеника соати 3 шаб омадем фуровардан бо даже ҳолатое буд ки уфа буд казан буд ам мардако худшон гуфтанд ки шуморо мебарен мақсад дар Самара ждат мекунад таксиём такси кадомаш такси кадомаш автобус ҳамаи моро мақсад сувор карданд то ҳамун ҷои ҳам дар кошона гирифтан будам миннатдорӣ хумо бояд мекунем барои боварӣ иншоалло ҳаракат мекунем ки рӯз то рӯз бо хизматрасонимона хубтар бигардонем саволи беҳтарин додем номи шумо ака Баҳриддин. ака Баҳриддин я бор дига саволта такрор кунед Дар таможни сумка кашак мешавад ки ҳамин автобуса местам дар таможни дар ҳақиқат беҳтарин савола доди бародар бисёриё ай ҳамин сабаб яъне бисёр занг мезананд баъд мо ҷавоб дода наметавонем ҳамин савола менависанд комментариҳо дар WhatsApp ки дар границаҳо сумкаҳомона мо худмон мекашем дар ҳақиқат границаҳое ҳастае ки айни ҳол яъне сивилизована уже рентген мондагианд рентгенда намефурорен сумкаотона вақте ки автобус рентген мегзара фақат худтон паспортотон қати таможни контрол мегзарен сумкаотон автобусда рентген мегзара Узбекистон лента дора Узбекистонда ҳар яктаи шумо ба кадом хотир мо мегем ки то 30 кило багажа ройгонай ба хотире ки сумкаи вазбӣ нагирен ҳар як инсон сумкаи худша лента мегзаронад дар Узбекистон
Федератсия Россия, Казахстон, яъне рентген дора, намефрорин сумкотуна. Автобус хидш мегзарона. Бале, яъне 200 рубли и баъзан мисол кор хидша дора, яъне шофёр 200 рубли сари ҳар як инсон меспора дар границаҳо ва сумкои шуморо намефрора. Рентген мегзара, пули рентгена меспора ва дар Узбекистон ин мумкин нест ай чиз. Барое ки бениҳоят мисол ҳастай буромади, бале, буромадишда лента ҳастай. Шумо ҳар яктатон барои ҳамин ман бисёриёра мегум ки талпа накунин. Вақте ки бисёриё видео мана равон мекунанд, чӣ хел талпа давдав мекунанд, ишки ман бигзарам, ушки ман тез бигзарам. Дар ҳақиқат ҳаматон мегзаред. Хубтараш озод гирин, тоза озод я бо давои тоза мегиред, озод мерен сумкатона мегиред, мегзаред. Бо чӣ савол ҳастай? زیاد باشه چی میگم با؟ سوال بهتری نام شما که صدرالدین. اکا صدرالدین تکرار کنید سوالتون. اون کسانی که ویدوارینی دارن. ویدوارینی کردگان. ویدوارینی کردگان و هم چه میگذارن پست؟ نفرایی که در حقیقت در فدراسیون روسیه ویدوارینیشون کردگان، یعنی اوجه رفتگی نیستن، سروک تو 10 روزه میتین. هم خاص برآمدگی نیستین. و همین خاطر شما میتونید فقط وزارت نارودی نگیرین. تو که در راه مثل PPS وقتی مانتون میکنه، DPS مان میکنه، FMS مان میکنه. FMS که مان کرد شما ای خلاصی نداریم. برای که دانی وقتی FMS پراویر کم میکنه میبرویا. نو DPS PPS دا شما میگذارین. وزارت نارودی نقطه اکثریت مردم میگذارن. برای نگاه میکنه میگوی مثل وجود ما گم کردگیم یا که یگان چیز دیگه میگوی میگذارین. نو وقتی FMS پراویر کرد در این حالت میتونن که شما را уголовный дело کنن. با خاطر که شما را سود 10 روز مهلت دادگی. نو شما فدراسیون روسیه نبرآمدین. در این حالت شما را یگام کس دستگیری کردن نمیتونه. شما را میتونن که برن، خوبترش خودتون معامله کنین که شما را نبرن. چند مثال چند خیلی که زورتون میرسه معامله کنین. برای رجیستراسیون پراسروچنی، برای مثال پاتن نداشتن، برای ایخلیش یا 3000 مثال شافیور دا گاب زدن نتونین دستگیری میکنه یا خودتون گاب زده بتونین خودتون میفروین معامله میکنین. مثال چی یگام 500 روبل 1000 روبل گرفتن سرتون میتین میرین. نو نفرایی که پراسروچنی اشتراف دارین، سودی مستی دارین، уже золотой корона бисёриё занг мезанан, қарз дорим, бисёриё занг мезанан ки шаҳрванди Россия баромадани ба самолёт намондан. Дар ин ҳолатҳо мисол мушкилиш нест. Фақат судӣ мисти баъд бисёриё алимент дар ин ҷо оила доранд, алимент бастагиашон алимента мегардонанд. бисёриё нафарое ки оиладор ҳастен, алимент агар шумо алимента спорида бошанд шумора автоматически шумора дар граница мегардонанд. برای وقتی که سود رفت و این انسان را میگردن بدن رسوی با کدام خاطری چیزا را میگم بدن رسوی پیشتره دکی بچه را گردوندن. وقتی که ما گفتیم برآمدیم قریب 160,000 علومه قرضدار بود. چون توجیه که اومدگی اویلادور شدگی در فدراسیون روسیه جدو شدگن بعد مثال و را علومه دست بریدگن. با همین خاطر حال نورافته شما این حال در کاتل که قرار دارین تو که همه این مشکلی را بدونین راه دا مثال به تشویش سفر کنین. اونجا که گردوندن بلیت شما وزارت نداره یک به خاطر که شما پیشکی مدام نمیگین که شما چی مشکلی دارین. مشکلی رجیستراسیون باشه شما خود شافیور معامله میکنین شما را دستگیری میکنن میگذارین. فقط دستگیری شما را کردن میتونه شافیور همون افرادی که سودی مستی دارن. سودی مستی уголовный дела دارن میخوان که بگریزن. افرادی که مثال درآمدگان через Белоруссия مثال فیسبوک کنترلировать میکنن نگاه میکنن اگر دنیای شما غلطیدگی که باشه در این حالت شما را وقتی که دستگیر کردن شما در نه شرکت خدمت رسانی کردن میتونن نه شافیور نه یگان کسی دیگه. رجیستراسیون بود شدگی این اوقا گلوبال مثال پرابلم نیست که شما را مثال بعضا وقتا نگاه میکنن شافیور معامله که کرد مثال میمونن میگذره. بعضی وقتا هست که FMS اگر پراویر کنه در پیش FMS PPS یا که DPS باشه مثلا شما خودتون میدونید چه هممون آدم کلانیم سوم گرفتن نمیتونن. با همین خاطر مثلا میتونن بعضی وقت مثلا شما را برن با 10 روز مثلا سراغ بدن ویدوارینیتون کنن. بعضی وقتایی که مثلا میشوه که شافیور گپ میزنه میگذارین میرین یا گونسومی میتیه در دستشون میگذارین میرین. بله این مثال بچه‌ها
Onun یک بودم بس نمی автобус دیگه اونمو عذاب میکشن مثلا زبون تفسیر دیگه ایستادن نمیشه. بله در حقیقت این مثال نه فقط من میگم همین چه بسیار ویدیو دا من میگم مثال بسیاری فکر میکنن که مثال همین گپ من مثال که با خاطر تماشا و لایک کلاس پادپیسات میگم نه برادرو با خاطر شما که آزاد سفر کنین هم چخره که برادرو میگن این جلبا ای طرف پاساژیرو شدگه مثال حاضرم که باشم میگن این برادرو خودشون گفتن که نفرایی که ماینوشی میکنن آزاد یعنی با مورم ایچی ساگلاسаваца кардагем кампания да ки мефруран раҳ да нафарое ки майнушӣ мекунанд халал мерасонанд модаро да хоҳаро да бачаҳои ёш аста иҷада мисол ягон чиз намефаҳманд ҷанг разбор мешава озод ҳамун нафарере ки майнушӣ кардагиай мефруранд билет возврат надора бехафагӣ айҳози хабардор бошед дар кадом гӯшаву каноре ки ход дар қазоқистон ход дар россия ход дар ӯзбекистон набошад агар шикоятҳо шид ки ҳамин бародар май нӯшидагиай ва халал расондестай ба модаро ба хоҳаро ба кӯдакҳои майда дар ҳамун ҳолат шумо якҷоя шида ҳамун одама метавонед ки бифрӯрен ва занг бизанед видео кунед партоен мо худмо нигоҳ карда ичия бартараф мекунем ин мушкилиёро ягон камбудиё дига нест тогда шумо да ҳама каса рӯи сафед худованд соқ саломат бирем бирасед имрӯз 28 ноябр нафарое ки чипта харидорӣ карда буданд айкаса ройгон авиа хуҷанд душанбе автобусҳои ширкати хуҷанд транссервис 0096 К02 регион соат 10:00 сафар мекунад ба хатсайри котелники хуҷанд душанбе дар ҳақшон дуогӯ бошем бародаро то ки раванд соқ саломат ба назди зану фарзанд падару модарошон бирасанд нафарое ки мехоҳем ба автобус сафар кунем шароит надорем ба самолёт айни ҳол билети самолёт бениҳоят қимат шидагай ҳар ҳафта рӯзои сешанбе ҷумъа рейс мешавад автовокзали котелники хуҷанд регар душанбе нархи душанбе 10,000 рублай 30 кило багаж ройгонай 5 кило ручной нафарое ки беҳуҷатен возвращение народи нагирен ва нафарое ки шаҳрвандии россияро дорен ва бисёриёро мегардонанд аз самолёт то ки загранпаспорти российский гирен рейси имрӯзада якчанд нафара мо равон кардем бародаро ва аз ин ҳам пештара ки буд рейсҳо рафтанд соқ саломат гузаштанд границара беташвиш шумо метавонед ки харидорӣ кунед чиптара ҳамарӯза касаи ройгон авиа кушода аз соати 8 саҳар то соати 10 шаба бародаро мо шуморо интизорем дар автовокзали котелники рӯз то рӯз кӯшиш мекунем ки хизматрасонии ширкати хуҷанд транссервиса дар сатҳи баланд бирасонем худоҳофиз то дидори оянда